हेलो हाय नमस्ते घरे रुहतु समस्ते कारण जो खरा होउची आपण माने जदी घर बाहरिबे झाउली की पड़ जिवे आ मो वीडियो आपण माने देखिबेनी तो मु आज गोटे नुआ आइटम बनाउची जहा कि मागुरु केबे भी बनई नथली सजना छुई आलू टमाटो पियाज साथरे अंडा झोल वीडियो रे आगो को कंटिन्यू रुहंतु आ वीडियो जदी आपण माने भल लागियो ताले निश्चय गोटे लाइक करंतु तो चलंतु एबे हमर रेसिपी स्टार्ट करिया। छुईटा को सिझे दवा हम अंडा सिझी गलानी अंडा काट दो अंडा भाजीवा तेल पकेदा हळद पकेबी हे
भाजी दवा लंका गुंड हल्दी गुंड धनिया गुंड गरम मसला चिकेन मसला कस्तूरी मेथी एबे 15 मिनिट पे छाड़ दवा आम तो छुई आलू भल भाव सीझीगला अंडा देवा तो एमती का आइटम मु केबे भी बने नथली फर्स्ट टाइम पाई बनेइची तो आगो को रुहंतु वीडियो रे देखिबा टेस्ट करी म आपण मानू जणाउची कि रेसिपीटा केमती कोन लागुची नमस्ते भलरे था समस्ते कौन तो बर्तमान आमर रोसई सरी जाइए टेस्ट करके आम्बो एबे कहबे रोसईटा केमती कोन लागुची कारण मो रोसई कला त मो आम्बो पाखरे थिले किंतु प्रथम थरे तळे रोसईटा हेइची से कहउछनी मु खाइनी देखिया एबे टेस्ट करी कहबे केमती कोन लागुची आ
ବୋଉ ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଛୁଇଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ତାକୁ ଝୋଳ ହେଇଛି ହଁ। ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯେ? ନାଇଁ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ରଖି ହବନି। ଆଉ ବଢିଆ ହେଲା, ଆରାମସେ ଯୋଉଟା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ମାମା ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ବଡ ପାଟିରେ କହ। ତୋ ତାଟିଆରେ ତ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ବସି ପଡିଛୁ। ଶୁଣି ନବୁ, ସିଏ ଛୁଇଁ ଖାଉନି। ତାର ବା ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମ ବୋଉ ତ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଭଲ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ବା। କୋଉଦିନ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ନା କଣ? ପ୍ରଥମ ଥର ହଉଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଏକାଥରେ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଝୋଳ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଜି ହେଲା ଆମର ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତୁ କଣ ଖାଲି ଝୋଳରେ ଭାତ ଟିକେ ଯୋଡିଏ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ, ଖାଇବୁ କେମିତି? ଭାତ ଗୁଳିଆ ହଉଛି ଟି, ରହ ପଡିଯିବ ରହ। ଏ ଅଣ୍ଡା ଟା ଗଡି ଗଡି ପଳଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଗଡି ଯା ଗଡି ଯା ଗଡି ଯା। ଖାଇଦିଅ। ତରକାରୀ ଟା ତ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଖାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପି ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।